अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फैज़ के चैनल पर, जहाँ मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी हॉन्टेड कहानियों का ज़िक्र करती हूँ। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है ये खून में डूबी होगी। चलिए करते हैं हम इस कहानी का आगाज़। मैंने हमेशा अपनी दादी को एक अजीब औरत समझा है। बुरा नहीं, कम से कम बचपन में तो नहीं। उनकी बात करने का अंदाज काटदार होता था। आंखें यूं घूरती जैसे किसी के अंदर तक देख रही हूँ। और वो अक्सर ऐसी बातें कह जाती थी जो उस वक्त तो बेमायनी लगती, मगर बाद में कुछ महीनों कुछ सालों बाद हकीकत बन जाती। अम्मी इन बातों को दादी की पेशगोइयाँ कहकर टाल देती, लेकिन मैंने कभी अम्मी को हंसते हुए ये बात कहते नहीं देखा। जब मैं बड़ी हुई तो दादी बूढ़ी हो चुकी थी। बुढ़ापा और लंबी बीमारियां उन्हें कमज़ोर बना चुकी थी। ज़्यादातर वक्त वो खिड़की के पास बैठकर गुजारती थी, बाहर आगे जंगली सहन को घूरते हुए। उनकी तेज़ आवाज़ अब धीमी सरगोशियों में बदल गई थी और वो बस ज़रूरत पड़ने पर ही बोलती। इसीलिए ड्राइंग रूम वाला वाक़या आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। वो खिज़ां की एक शाम थी। सूरज ढल रहा था और फर्श पर साए लंबे पंजों की तरह फैल रहे थे। अम्मी दवाई लेने शहर गई हुई थी और मैं दादी के साथ अकेले थी। दादी झूले वाली कुर्सी पर हल्के हल्के झूले झूल रही थी। कुर्सी की चिड़चिड़ाहट कमरे में गूंज रही थी। कमरे में पास लकड़ी और पुरानी धूल की खुशबू फैली हुई थी, वही महक जो मैंने हमेशा उनसे मंसूब की थी। मैं सोफे पर बैठी फोन पर मशरूफ थी कि अचानक झूला झूलना रुक गया। मैंने ऊपर देखा। उनका जो सर पहले झुका हुआ था, अब वो सीधी आंखों से किसी चीज को मेरे पीछे देख रही थी। उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी और फिर वो चीखी, ये खून से डूबी होगी। उनकी आवाज़ तेज़, खराश भरी और ऐसी लग रही थी जैसे अंदर की गहराइयों से निकाली गई हो, इतनी ऊंची कि मेरे कान बजने लगे। मैं उछल कर खड़ी हुई और पीछे मुड़ी। कुछ भी नहीं था, बस हॉल का खाली दरवाज़ा। जब मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर खौफ का कोई निशान न था। वो फिर से वही खाली खाली नजरों वाली दादी थी। दादी, कौन खून में डूबी होगी? मैंने डरते हुए पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये बुढ़ापे या बीमारी का असर है, लेकिन उसके बाद से एक अजीब सी बेचैनी का एहसास मेरे साथ छट गया। रात को नींद नहीं आ रही थी। घर के हर कोने की चिड़चिड़ाहट ज्यादा सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों का वो खालीपन बार बार याद आ रहा था। फिर वो आवाज आई, खुरचने की। बाहर नहीं, अंदर से। मैं सीधी हो बैठी, कान लगाए सुनी। आवाज मध्यम मगर साफ थी, जैसे कोई नोकीली चीज दीवार से आहिस्ता आहिस्ता घसीट रहा हो। ये हॉल से शुरू होकर मेरे कमरे के दरवाजे तक आई और रुक गई। खामोशी उससे भी बदतर थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये बस पुराने घर की आवाजें हैं और आंखें मूंद ली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली ही सुबह दादी किचन में बैठी बाहर पिछवाड़े की बसीदा बाढ़ को घूर रही थी। उनके हाथ की चाय ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने निगाहें हटाए बगैर कहा, तुम्हें खोदना चाहिए इससे पहले कि वो खोदें। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कौन दौड़ेगा? हाय हाय, कौन खोदेगा? उन्होंने आहिस्ता पलक झपकी। वो ले जाएंगे अगर तुमने ना किया तो। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, अम्मी अंदर आई और बात खत्म हो गई। दोपहर को मैं पिछवाड़े गई। घास लंबी और खुश्क थी। आखिर में बाड़ के करीब मिट्टी का एक खुश्क हिस्सा बाकी जगहों से मुख्तलिफ लग रहा था। गहरा रंग, हल्का सा धंसा हुआ, जैसे कुछ दफन किया गया हो। मैंने खुद को समझाया कि किसी जानवर का गड़ा होगा, लेकिन दिल कह रहा था कुछ ठीक नहीं है। 2 रातों बाद वो आवाज़ फिर से आई, इस बार पहले से भी ज़्यादा तेज़। मैं बिस्तर में साकित लेकर लेटी रही। फिर से गोशी सुनाई दी, हॉल से आ रही थी। अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, मगर लहजा बेचैन और जल्दी में था। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मी। सरगोशी रुक गई। फिर अंधेरे से दादी की आवाज़ आई, ये शुरू हो गया है। लेकिन मैं जानती थी वो अपने कमरे में थी। मैंने उन्हें रातों खुद बिस्तर पर लेटाया था। अगली ही सुबह मेरे दरवाजे की चौखट पर गीली मिट्टी का धब्बा लगा हुआ था। तीसरे दिन मैंने पड़ोसी बुजुर्ग मिस्टर हैंसन को बार के करीब खड़े देखा। वो अपनी छुरी पर झुके हमारे सहन को देख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी दादी ने कभी तुम्हें इस जगह के बारे में बताया? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं। क्यों?
انہوں نے کہا یہ پرانی زمین ہے، تمہارے والدین سے پہلے ایک آدمی رہتا تھا، عجیب آدمی، راتوں گڑھے کھودتا تھا، لوگ کہتے تھے جانور دفن کرتا ہے، کچھ کہتے تھے اس سے بھی بدتر۔ وہ رکے، سب گڑھے کبھی نہیں ملے۔ اسی رات 3:12 پر مجھے کھودنے کی آواز سے نیند ٹوٹی، باڑ کے قریب سے آواز آ رہی تھی۔ ہفتے کے آخر میں میرا صبر جواب دے گیا۔ امی کام پر تھیں، دادی سو رہی تھی اور میں نے شیڈ سے بیلچا نکالا، باڑ کے قریب والی جگہ کھودنی شروع کی۔ مٹی ڈھیلی تھی، آسانی سے ہٹ رہی تھی، جیسے جیسے گہری جاتی ایک بوسیدہ دھاتی بدبو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بیلچا کسی سخت چیز سے ٹکرایا، یہ پتھر نہیں تھا، نہ ہی لکڑی تھی۔ میں نے مٹی ہٹا کر ایک چھوٹا بوسیدہ لکڑی کا ڈبہ نکالا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈھکن کھولا تو اندر ایک کپڑے میں لپٹا گٹھر دیکھا، کپڑا ہٹایا اور میرے ہاتھ سے چیز گر گئی۔ یہ گڑیا تھی، یہ کبھی تھی۔ چینی مٹی کا چہرہ ٹوٹا ہوا، آنکھوں کی جگہ خالی کھوکھلی جگہ اور پورا جسم گہرے سرخ دھبوں سے لت پت۔ اسی لمحے جھولنے کی کرسی چرچرا اٹھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دادی پچھلے دروازے پر کھڑی شیشے کے پار مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ سفید پڑا ہوا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہ خون میں ڈوبی ہوگی، وہ پھر بولی، مگر اس بار ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں ان کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ پاؤں تلے زمین ہلکی سی دھنس گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے مٹی کے نیچے سے کچھ ہلتا دیکھا، جیسے کوئی ہڈی جیسی انگلی اوپر آ کر پھر غائب ہو گئی ہو۔ میں نے ڈبہ اٹھایا اور سیدھی گھر بھاگی۔ دروازہ بند کر کے پلٹا تو دادی کرسی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تمہیں اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا، انہوں نے کہا۔ اس رات کھرچنے کی آواز ہال سے نہیں، میرے اپنے کمرے کے اندر سے آئی۔ میں جاگی تو دیکھا گڑیا میری میز پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے یہاں نہیں رکھا تھا۔ اس کا سر ہلکا سا ایک طرف جھکا ہوا تھا اور لمحے بھر کو میں نے دیکھا اس کی خالی آنکھوں کے سوراخ پلک جھپک رہے تھے۔ کمرے کے کونے دھڑک رہے تھے جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں نے گڑیا کو الماری میں پھینکا، دروازہ بند کر دیا اور صبح تک جاگتی رہی۔ 3 دن بعد دادی کا انتقال ہو گیا۔ جانے سے 1 دن پہلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، واپس دفن کر دے، گہرا دفن کر، اس سے پہلے کہ وہ لینے آ جائیں۔ میں نے ان کی بات مانی، گڑیا کو پہلے سے بھی گہرا دفن کیا، مٹی ہموار کی اور پھر کبھی ذکر نہ کیا۔ لیکن آج بھی جب رات کو اکیلی ہوتی ہوں، دیوار پر آہستہ آہستہ کھرچنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جانتی ہوں ایک دن پھر وہی آواز آئے گی، یہ خون میں ڈوبی ہوگی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔